Good afternoon. God aften. I'll do a short review on what we covered yesterday. Jeg vil gennemgå det, som vi gjorde i We're not går. doing a review of the histories taught this year. Vi laver ikke et resumé af de sandheder, som blev lært i år. Whether it's in the history of Acts or the history of Pyrrhus, we're not reviewing that. Hvor end det handler om Pyrrhus eller apostlenes gerning, så But there's a couple of key gennemgår vi ikke points that I dette. want us to take with us on our journey. Men der er nogle pointer, som jeg gerne vil have, vi tager med på vores rejse. We're going to do just enough review to take that point. Vi We're going to do enough review to take that point. Vi gennemgår nok resumé i forhold til nogle af de punkter. We can look at a parable story Vi kan kigge på en lignelseslærers historie, as it's illustrated in the Bible. som den er illustreret i Bibelen. We can look at Matthew 13. Vi kan kigge på Matteus evangeliet I 13. want to go to a different parable in Matthew 13 Jeg vil gå til en anden lignelseslære that we find in verse i 46. Matteus 13, som vi finder i vers 36. Matthew 13:46. Matteus 13, 46. Matteus evangeliet 13, 46. This is the story Dette er en historie of the pearl of great price. om den kostelige perle. En historie om den kostelige perle. Starting in verse 45. Vi starter i vers 45. The kingdom of heaven is like a merchant man Atter lignes himmerigets rige ved en købmand, seeking good pearls. som søgte efter gode perler. And when he has found one pearl of great price, Hvilken der han fandt en meget he kostelig goes perle, and sells all that he has to buy it. gik han og solgte alt det han havde og købte samme. So there's some details about this pearl. Så der er nogle detaljer om denne perle. The merchant man is looking for a good pearl. Købmanden kigger efter en god perle. He finds it and sells everything Han finder den og sælger alt. because of the value of this pearl. På grund af værdien af Ellen perlen. White tells us, Ellen White fortæller os Christ's Object Lessons 1:15. i den engelske bog Christ Object Lesson Point 1. 115.1. The blessings of redeeming love our Saviour compares to a precious pearl. Die Segnungen einer erlösenden Liebe unseres Erlösers sind vergleichbar mit einer. Der er noget, som bliver sammenlignet med en The kostelig perle. righteousness of Christ Kristus retfærdighed, as this pure white pearl som denne hvide klare has no perle, defect, no stain. har ingen defekter og har ingen pletter. It is without a flaw. Den er uden fejl. So this pearl, Så denne perle, we know that it's valuable. vi ved, at den er værdifuld. You know that it has to be sought for. Vi ved, at den skal søges efter. You know that it has no flaw, Vi ved, at den har ingen no fejl. stain. Den har ingen pletter. It's perfect. Den er perfekt. You know that you have to sell everything Du ved, at du er nødt til at sælge alt to obtain it. for at have den. That's the characteristics of the pearl. Det er karakteristikken af perlen. She says that pearl is the righteousness of Christ. Hun siger, at perlen er Kristus retfærdighed. It's a gift, Det er en gave, but it's only a gift men det er kun en gave, if you surrender everything to obtain it. hvis du overgiver alt for at få den. The righteousness of Christ Kristus retfærdighed is not technically free. er teknisk set ikke gratis. You can only obtain Christ's righteousness Du kan kun få Kristus retfærdighed, if you give soul, body and spirit. hvis du giver din sjæl, din krop og din ånd Everything. alt. So we're the merchant man. Så vi er købmanden. We find the righteousness of Christ. Vi finder Kristus retfærdighed. It's perfect Den er perfekt, and we give everything to obtain it. og vi giver alt for at få den.
So when this pearl is Christ Så når denne perle er Kristus and his righteousness, og hans retfærdighed, we're seeing that it's because this pearl is valuable, ser vi, at på grund af denne perle er kostelig, it's værdifuld, sought after, så bliver den let efter, it's perfection, så er den and you have perfekt, to give everything. og du er nødt til at give alt. Then she says, Så siger hun, Christ Object Lessons 118, Christ Object Lessons paragraph 2. 118. This same 118.2. parable Den samme, has a second application. den samme lignelse har en anden anvendelse. Now she's going to say this pearl is not Christ. Nu siger hun, at perlen ikke længere er Kristus. This pearl is his lost inheritance. Hans perle er hans fortabte. The first parable, Hans fortabte. Den where the første, merchant man, den første lignelse, der er Christ is the vikørmanden, pearl. og Kristus er perlen. The second parable, Den anden lignelse, Christ is the merchant man, Kristus, han er købmanden, and the pearl is a sinner. og perlen er en synder. The pearl Perlen is a man er en mand, defiled and ruined by sin. som er gjort beskidt og ødelagt af synden. Christ has to find that sinner, Kristus, han er nødt til at finde denne synder, collect all the riches of the universe, og samle alle, and surrender them to buy that pearl. og han tager alt, hvad der er i universet af værdi, og sælger det So when the for merchant man perlen. finds the pearl, Så når købmanden han finder perlen, he hasn't yet obtained it. så har han ikke endnu fået den. Christ has not yet obtained the sinner. Kristus, han har ikke endnu fået synderen. So that sinner is still in his sin. Så denne synder er stadig i hans synd. He hasn't yet been bought. Han er endnu ikke So you have the blevet same købt. set of information. Så vi har det samme sæt af informationer. God still sees that pearl, Gud ser stadig denne perle, a sinful human being, et syndfuldt menneske, as being valuable. og han ser det som værende He's searched værdifuldt. for him. Han har let efter ham. He's given everything. Han har givet alt. But can you continue to say Men kan man blive ved med at sige, that that man is perfect, at den mand er perfekt, without flaw or stain? uden fejl og uden pletter? The disciples could say, Disciplene kunne sige, I want to make a point. jeg vil lave en pointe. This secondary application Denne anden is anvendelse, not in Scripture. den er ikke i skriften. This is all Ellen White. Det her, det er kun Ellen White. It's Christ that tells this story. Det er Kristus, som fortæller denne historie. And Ellen White says, Og Ellen White siger, I like Christ's parable, jeg kan godt lide Kristus lignelse, but I'm going to make my own. men jeg vil lave min egen. When I make my parable, Og når jeg laver min lignelse, I'm going to look at details that Christ has noted, så kigger jeg på detaljer, som Kristus har noteret. and for Ellen White's parable, Og for Ellen Whites lignelse, she's saying så siger hun, the perfection of the pearl is irrelevant information. at perlens perfektion er irrelevant. Now it's just background noise. Nu er det bare baggrundslarm. And we used this same concept of constructing parables Og vi bruger det samme koncept til at konstruere lignelser from different sets of information fra forskellige sæt af informationer. when we looked at agriculture. Når vi kigger på agrikultur, We could go through the story of that farmer. Does he sleep? Does he not sleep? vi kan gå igennem den historie om denne landmand. Sover han eller sover han ikke? Is the pearl perfect or is it not? Er perlen perfekt eller er den ikke? Depends on your story. Det afhænger af din historie. Then we drew up a line of the history of the fall of Greece. Så tegnede vi en linje af historien af Grækenlands We historie. recognize that we're using the same principles. Vi indså, at vi bruger de samme principper. Is the history of Antigonus relevant information or not? Er historien om Antigonus relevant eller ikke? Depends on your story. Det afhænger af din historie. If it's Daniel's story, Hvis det er Daniels historie, it's irrelevant information. så er det irrelevant information. If it's our story, it's relevant. Hvis det er vores historie, så er det relevant.
We're using the exact same principles of parable teaching. Vi bruger præcis de samme principper i lignelseslære. So we saw that history of Greece. Så vi ser Grækenlands historie, We identified a couple of different parables. og vi identificerede. And I began to introduce a third. Jeg begyndte at introducere en tredje lignelse. We have a couple of stories we've been sharing this year. Vi har et par historier, som vi har delt i dette år. Acts 27 Apostlernes gerning 27 takes us to that period of Greek history tager os til den periode af græsk historie, where we find King Pyrrhus. hvor vi finder King Pyrrhus. That history of Pyrrhus Den historie af Pyrrhus takes us to an understanding of World War II. tager os til en forståelse af 2. verdenskrig. Separate to that, Separat for det we did a study of the counterfeit. lavede vi et studie That made af us understand forfalskningen, there is an alpha history som fik os til at forstå, at der var en alfa-historie of modern Babylon, af moderne Babylon, and the understanding of their alpha history og en forståelse af alfa-historien took us to a study of World War II. tog os til et studie af 2. verdenskrig. It's two witnesses Det er 2 vidner to demonstrate the importance of those world wars in our history. for at demonstrere vigtigheden af disse verdenskrige i vores historie. We looked briefly at that study of the counterfeit. Vi kiggede overordnet på dette studie af forfalskning. The key principle is the following. En af nøglepunkterne af dette er det Modern følgende. Israel Moderne Israel comes in an alpha, kommer i en alfa, and an omega. og omega. The alpha history Alfa-historien is 1798 er 1798 to 1844. til 1844. It's a 46-year history. Det er en 46-årig It's the history of the first tidsperiode. Det er historien om den and the første second angel's og den message, anden engels budskab. and then the third beginning October 22. Og den tredje, som begynder i oktober den 22. October 22 Oktober den 22. is a disappointment and failure. er en skuffelse og en fejl og We take that to modern Babylon. et tab. Det tager vi til moderne Babylon. They have an alpha history De har en alfa-historie from 1899 fra 1899 to 1945. til 1945. An alpha history 46 years in the making, En alfa-historie, som tager 46 år. and it's the history Og det er historien of World War I, af 1. verdenskrig, World War II, 2. verdenskrig, The beginning 1. og of 2. World War verdenskrig og begyndelsen på 3. verdenskrig. This is the true and the counterfeit. Dette er den rigtige, og dette er forfalskningen. The first and the second angel's message, Den første og den anden engels budskab. one after the other. Den ene efter den anden. The first and the second World War, one after the other. Den første og 2. verdenskrig, en efter den anden. We come to an omega history, Vi kommer til en omega-historie, and we find og vi finder, the first and the second at den første og den are anden combined er kombineret in our i history. vores historie. There's an overlap. Der er en overlapning. So when we understand these world wars Så når vi forstår disse verdenskrige in our history, i vores historie, there must be an overlap. så må der være en overlapning. It's these messages that gathered God's people, Det er disse budskaber, som samler Guds folk, took them out of a scattering time. som tog dem ud af en It's these world wars that gathered the papacy, det er disse verdenskrige, som samlede Gud, som took them out of their captivity samlede pavedømmet, tog dem ud af deres fangeskab and out of their scattering og time. ud af deres And from this understanding of the splittelse. counterfeit, Og for denne forståelse af forfalskningen, we've been able to understand the significance of World War II. så har vi været i stand til at forstå betydningen af 2. verdenskrig.
As part of a parable to understand World War III, som en del af lignelsen for at forstå 3. verdenskrig. but also to give us an understanding Men også for at give os en forståelse of what resurrection looks like af, hvad genopståelse ser ud som for modern Babylon. for moderne Babylon. And 1945 I 1945 was disappointment var, and failure. var skuffelse og tab. We understand the concept of a triple application of prophecy. Vi har forståelsen af, hvad en trippel applikation already er i understand profetien. Så vi forstår allerede, That to understand the Third World War, at for at forstå 3. verdenskrig, which we're already in, hvilket vi allerede er i, already coming to understand, kommer allerede til at forstå, it must be through a combination at det må være gennem en of World kombination War I af verdenskrig, 1. plus verdenskrig World War II og plus 2. verdenskrig, to equal World War som er III. lige med 3. verdenskrig. And so far, Og så what we have langt, been understanding så det som vi har forstået er is World War II. 2. verdenskrig. What we haven't yet made application of Det som vi endnu ikke har lavet en anvendelse af, is the First World War. er den 1. verdenskrig. We went to that history of Greece. Vi tog til denne historie af Grækenland We understood that there's already two parables that you can form from it. og forstod, at der var allerede 2 lignelser, som man kunne forme fra den. We're going to talk about the fall of Greece. Vi kommer til at tale om tabet af Grækenland, eller You can talk Eller- about Daniel's. faldet af Grækenland, og vi kan tale om Daniel, And he's talking about the division. og Daniel taler om That's his separationen. theme. Det er hans tema, delingen. The second, Det andet er, we're talking about Pyrrhus. så taler vi om Pyrrhus. All of those studies Alle disse studier are built on an understanding of the King of the South. er bygget på en forståelse af Sydens konge. I don't want us to miss that point. Jeg vil ikke have, at vi misser den pointe. Many times, Mange gange I would say previous studies, vil jeg sige, at foregående studier, all studies that I'm aware of, alle studier, som jeg er bekendt med, for the last 2,000 years, for de sidste 2000 år, approach the subject tilnærmer sig emnet focusing on the King of the North. med fokus på Nordens konge. Paul does that. Paulus Luther gør does det, that. Luther gør det. He has no message on the King of the South. Han har ikke noget budskab på Sydens It's konge. the subject of Revelation, Det handler om the åbenbaringen, subject of Ellen White and the pioneers. emnet om Ellen White og pionererne. Then we start into 1989, Så starter vi i 1989, and our studies are focused on the King of the North. og vores studie har fokus på Nordens konge. It should not pass our recognition Det skal ikke gøre sådan, at vores that this study is different, det skal ikke and this will become an important point to remember later on. anerkendes, at dette studie er anderledes, og det er noget, som er vigtigt at huske til That senere. before anything else, Og før noget andet, the studies were founded on an understanding of the King of the South. så var disse forståelser, vi har, baseret på en forståelse af Sydens And konge, that detail will become relevant. og den detalje bliver relevant. But then there is a third parable. Men så er der en tredje lignelse. World War I and World War II Første er en verdenskrig is Germany af Tyskland against the Allied forces. imod de allierede magter. It's either the three allies of World War II Det er enten de 3 allierede af 2. verdenskrig, or the triple entente of World War I. eller de 3 fra 1. verdenskrig. World War I and World War II Første er en is verdenskrig Germany, af Tyskland, nationalistic, nationalistiske, fighting East and West, som kæmper mod øst og vest. the threefold enemy.
En treenig They're fjende. one war Det er en krig with a break in the middle. med et knæk i midten. All they did Alt det, de gjorde, is lay down their weapons er at lægge deres våben ned for 20 years i 20 år, and then pick them up again and carry on fighting. og samle dem op igen og blive ved med at kæmpe. World War II was a direct result of the first. 2. verdenskrig var en direkte efterfølger. En So World efterfølger War II af første verdenskrig. Så 2. is just verdenskrig part 2 of one war. er bare del 2 af en anden krig. When you look at the history of Greece, Når du kigger på Grækenlands historie, there's 4 Diadochi wars. så er der 4 diadokkrig. We focus on the fourth. Vi fokuserer på den 4. The fourth Den 4. is Antigonus er Antigonus against imod 3 allies, 3 allierede. threefold enemy. En treenig But it fjende, doesn't start at the beginning of the fourth. men den starter ikke ved begyndelsen af den 4. It starts at the beginning of the third. Det starter ved begyndelsen af den 3. The third and the fourth are one war. Den 3. og den 4. er en The krig. fourth is part 2. Den 4. er part But 2. like World War I, Men ligesom 1. verdenskrig, all begins here. så begynder det alle sammen her. They lay down their weapons De lægger deres våben ned and then they pick them up again. og savler dem So if op we igen. want to understand this history, Så hvis vi gerne vil forstå den historie, make it application of that history, lave en anmeldelse af den historie, we must also come to an understanding of the third Diadochi War. så må vi også komme til en forståelse af den 3. diadokkrig. When it comes to World War I, Når det kommer til 1. verdenskrig, I want to make one point. så vil jeg gerne lave en pointe. World War I 1. is verdenskrig the alpha history of modern Babylon. er alfa-historien af moderne Babylon. Therefore, Derfor, World War I 1. verdenskrig is a history of failure. er det en historie om tab. All of this led to failure. Alt dette ledte til tab. All of this led to failure. Alt dette ledte til tab. So World War I, 1. verdenskrig also a history of failure. er også en historie om tab. That's the difference Det er forskellen. between understanding World War I and the third Diadochi War. Det er måden på, hvordan man kan forstå forskellen mellem 1. verdenskrig og The 3. third Diadochi diadokkrig. War, Den 3. diadokkrig separate to that history of failure. separat til den historie om tab. Therefore, we do not treat it in that fashion. Derfor behandler vi det ikke på den måde. That may become clearer as we go along. Det bliver måske klarere, jo længere vi kommer. One war with an armistice in the middle. En krig med en våbenhvile i midten. King of the North against a threefold enemy. Nordens konge mod de 3 allierede fjender. We must understand both wars, Vi bliver nødt til at forstå begge krige. Third Diadochi War and World War I, 1. diadokkrig and then bring them into our history. og bringe dem ind i vores historie. I just want to remind us Jeg vil bare lige påminde os om, the understanding that we came to fordi about the second. for den forståelse, vi kom til We would i forhold understand til den anden. Vi vil that forstå, World War II, at ved 2. verdenskrig, put it up here. World War II, 2. verdenskrig, when does it begin? hvornår begynder den? There's 2 fronts. Der er 2 fronter. First the western front, then the eastern front. Først den vestiske front, og derefter den østiske front. We mark 4 battles. Vi markerer 4 krige. First of all, 4 kampe. the invasion of Poland. Den første var Polens invasion. It starts the western front though. That's my only point. Den starter vestfronten. Det er min eneste pointe. So the location of Poland is east, Så Polens lokation er øst, but it begins the war of the western front men den begynder krigen af den vestiske because front. this is where Britain and France enter war. For det her var Storbritannien
1940, Det var we Storbritannien see var a i krig. breakdown in the relationship between the Soviet Union and Germany. I 1940 ser vi et breakdown mellem Sovjetunionen og Tyskland. 1941, Operation Barbarossa, I 1941 har vi Operation Barbarossa. war on the Eastern Front. Vi er på den østtyske front, Both take us to 1945. som begge tager os til 1945. When we make application of this, Når vi laver anvendelse af dette, the invasion of Poland invasionen af Polen, is 2016. er det 2016. 1940, 1940 2018, er 2018. Operation Barbarossa, Operation Barbarossa 2019. 2019. Rafia. Rafia. So we're marking the beginning of the Eastern Front at Rafia. Så vi markerer Østfronten ved So these are Rafia. the key points Så det der er that I nøglepunkterne, want us to remember. som jeg gerne vil have, vi husker. The two studies of Acts 27 and the counterfeit De 2 studier på Apostlenes Gerning 27 og forfalskningen showing us application of World War II. viser os en anvendelse af 2. verdenskrig. Now we're moving into a study of World War I. Nu begår vi os ind i et studie af 1. verdenskrig. But prior to that, Men før det we also must understand the Third War of the Diadochi. må vi også forstå den 3. krig af Diadokkrigene. Part 2 of our first study. Part 2 af vores første studie. It's going to look unrelated at the beginning. Det kommer i starten til at se urelaterbart ud. Hopefully soon you will see that it's not. Forhåbentlig snart vil I se, at det er det ikke. But this other subject may seem unrelated to you at the moment. Men dette andet emne kommer måske til at være urelatabelt for jer. Just want to go to one point in Acts 27. Jeg vil bare lige gå til en pointe i Apostlenes Gerning The first 5 verses, 27. De første the 5 ship of vers. Adramyttium. Skibet Adramyttium. The ship of Adramyttium takes you from 1989 to Sunday law. Skibet Adramyttium tager dig til 1989 til søndagsloven. We don't have time in this camp meeting Vi har ikke tid i dette lejrmøde to cover all the material, til at gennemgå alt materialet, that's been presented before. som er blevet præsenteret før. So if elements of it seem new to you, Så hvis nogle af elementerne virker nye til jer, for jer, please speak up så sig det. and we can find the material in your language Så kan vi finde materialet på dit sprog, where you can revise these histories. hvor du kan lave et resumé af disse historier. Because none of this is that relatively new. For intet af det der er så intet af det er relativt nyt. That ship of Adramyttium Skibet Adramyttium takes us from 1989 to Sunday law. tager os fra 1989 til søndagsloven. There's a key portion of that journey I want to remind us of. Der er et nøgleord. Er det historie? It takes us Det tager os to the history til historien of Panium Panium to Sunday law. til søndagsloven. It shows us Det viser os the fall faldet of the United States, af USA. the end of the 6th kingdom of Bible prophecy, Enden på det 6. bibelske kongerige. the end Profetiske of the 6th, kongerige. Enden af det 6. the beginning of the kongerige 7th. bibelske profeti og begyndelsen på det 7. At Panium, Af we see Panium the United States begin to fall. ser vi USA, som begynder at falde. It falls from Panium to Sunday law. Den falder fra Panium til søndagsloven. And then when we come to Sunday law, Og når vi kommer til søndagsloven, we understand that the United States there speaks like a dragon. så forstår vi, at USA der taler som en drage. So if the United States in the history of Sunday law is speaking like a dragon, Så hvis USA i søndagslovhistorien taler som en drage, it's telling the world to worship the beast så fortæller den, at verden skal ære bæstet
It's not just telling them. Den fortæller dem ikke kun. It has the world's arm behind its back. Den har verdens arm bag ved ryggen. It's twisting its arm. Den twister armen. It's going to make the world worship the beast. Den får The verden woman. til at tage bæstet. Kvinden. Så If the United States has that power hvis USA har denne magt in the history of the Sunday law, i historien af søndagsloven, is the United States more powerful at USA så mere magtfuld after Sunday law or before? efter søndagsloven eller før. We know it must be after. Vi ved, at det bliver nødt til at være efter. So if the United States Så hvis USA is speaking like a dragon here taler som en drage her, and is able to wield the power og er i stand til at, to Hvis- force the world til to tvinge follow verden its Sunday laws, til at følge den søndagslov, if it's so powerful in its history, hvis den er så kraftig og magtfuld i den historie, what does its fall look like? hvordan ser faldet så ud? Because you know that the fall Fordi vi ved, at faldet cannot be decreasing power. kan ikke være formindelse af kraft, af magt. It must be increasing power Den må have en forøgelse af magt, that looks like the actions of a dragon power. men ligner eller har What makes handlingerne the af en United States, dragmagt. Hvad gør det what USA? frees it, Hvad what gør makes it USA? free Hvad gør USA fri? to act in this fashion? Fri til at handle på den måde, som den gør. Panium is the defeat of the king of the south. Er over We could call it the deadly wound. det der panium. We've seen this before in history. Vi har set det der før, hvor det er USA, King of sydens the south konge, is defeated hvor sydens konge bliver We can take overvundet. Vi kan tage det to 1989 til 1989 and see that in 1989 og se, at i 1989, the king of the south is defeated. så bliver sydens konge, The king of the south is Overvundet. defeated here. sydens konge her bliver It's a deadly wound. der bliver besejret. But it is not killed Det er et dødeligt sår. Den bliver ikke dræbt until Sunday law. før søndagsloven. You can see that in multiple lines. Man kan se det i forskellige linjer. 1989, I 1989, the king of the south receives a deadly wound. så modtager sydens konge et dødeligt sår. Begins to fall, Det begynder at falde, and it's killed in 1991. og den bliver dræbt totalt i 1991. So we have seen this history before. Så vi har set den historie før. We've seen Panium to Sunday law Vi har set panium til søndagsloven already at the beginning of our reformland. allerede i begyndelsen af vores reformlinje. So if this history of Panium to Sunday law Så med denne historie fra panium til søndagsloven, is the United States acting with more power, kæmper USA så med, eller handler USA med more mere like kraft, a dragon, med mere magt, med mindre drag then 1989 to 91 end fra 1989 til must also 1991. demonstrate Det må også demonstrere the same thing. det samme ting. The United States has more power here USA har mere magt her, because prior to Panium, fordi før panium, it is locked in a war så er den lukket ind i en krig with another superpower. med en anden supermagt. 1989, 1989, prior to this, før dette, the United States has been locked in a war with another superpower. så har USA været lukket ind i en krig med en anden supermagt. When that war ends, Når denne krig er over, Panium 1989, panium 1989, power of the United States is unlocked. Power. magten af USA er lukket. And when it talks about its fall, Og når den taler om dens fald, what is falling det som falder, is any qualities that are lamb-like. er lighed, som ser uskyldigt ud. Anything that characterizes a lamb-like beast, Alt det, som karakteriserer et that Republican horn, lam-lignende dyr, falling. det republikanske But horn as- falder.
republicanism falls, Men således som republikanisme the falder, United States appears to grow in power. så ser USA til at gro i magt. Ser ud til at gro i magt. I want us to briefly review the history of 1989 to 91. Jeg vil gerne have, at vi overordnet gennemgår historien fra 1989 til When we 1991. talk about 1989 to 91, Når vi taler om 1989 til 1991, we see that this is our increase of så knowledge. ser vi, at det er vores forøgelse af viden. The time of the end Tidens endens tid and our increase of knowledge. og vores forøgelse af viden. We can lay many stories into this history. Vi kan lægge mange historier ind i denne historie. 89 to 91 1889 til is the invention of 1991 the World Wide Web. er opfindelsen It's the fall of the Soviet Union. af the World Wide It's Web an og outbreak of faldet measles. af Sovjetunionen og It's many en things. opløsning af measles. But the det er one mange that I ting. want to highlight Men det, som jeg gerne vil highlighte eller is pointere, the particular development of a war. er en udvikling af en krig 1989 to 91 fra 1989 til 1991 is the history af historien of the Gulf War, af Golfkrigen, sometimes known as the Persian Gulf War. nogle gange kendt som den persiske Golfkrig. You may know the term Desert Storm. Du kender måske til ordet Desert Storm, sætningen, udtrykket, Or Desert Shield. eller Desert Shield, Or prior to 2003, eller før the 2003, Iraq War. den irakiske krig, som også bliver Different kaldt det. labels for relatively same history. Der er forskellige måder at navngive dette tidspunkt på i So historien. the rise of the United States Så rejsning af USA in this history i den historie all happens around this concept of this war with Iraq. sker alt omkring denne krig med Irak. Prior to 1989, Før you have 1989 a particular type of world order. har vi en specifik form af From 1945 verdensorden fra to 1945 1989, til 1989 you have the history of the Cold War. har du historien om den kolde krig. United States versus USA the Soviet Union. imod These two world Sovjetunionen. superpowers Det er to supermagter i verden, battling it out for global domination. som kæmper om global bestemmelse. In the last 10 Dominans. years of that history, I de sidste 10 år af denne you can see historie the Soviet Union rapidly failing in that war. kan man se Sovjetunionen, som bliver ved med at tabe, hurtigt taber. And Gorbachev takes over the Soviet Union. Og Gorbachev tager over Sovjetunionen. So Gorbachev takes over the Soviet Union. Så Gorbachev tager over He Sovjetunionen. understands Han forstår, that the world order for the last roughly 45 years at verdensorden for de sidste 45 år has looked like this. har set sådan ud. Two world superpowers, To verdens supermagter, the United States USA and the Soviet Union. og Sovjetunionen. And what he can see happening Det, som man kan se sker, is that his Soviet Union er, at hans is Sovjetunionen falling. falder. And what he can see ahead of him Og det, som man kan se foran ham, is as the Soviet Union falls, er, at såvel som what is Sovjetunionen falder, left? at der falder, hvad The der så United tilbage. States absorbs all of the power USA absorberer alt magten, that the Soviet Union is losing. som All Sovjetunionen of the taber. spheres of influence they've fought over. Alle disse sfærer af indflydelse, som de kæmper over, As the Soviet Union falls, the United States takes them up. hvor Sovjetunionen falder, og USA And tager Gorbachev disse knows steder. that he's facing a future Og Gorbachev ved, at han looks står over like for en this. fremtid, som ser sådan ud. United States, one world superpower. USA som
hvor USA er en supermagt. global dictator. En global diktator. So in the late 1980s, Så sidst i he tries to change the course of 19 history, 90'erne, så prøver han at ændre historien. introduce another concept Introducere et nyt koncept, altså Gorbachev. to make sure that as his country falls in power, At nu hvor hans land falder i magt, it doesn't surrender too much of that to the United States. så overgiver den ikke for meget af det til USA. So in 1988, Så i 1989, Gorbachev speaks at the UN. taler Gorbachev ved FN. In his speech, I hans tale it's December 7 of 1988, til december den 7. 1988, he speaks of a new world order. han taler om en ny verdensorden. And I want us to see what he means by this. Og jeg vil gerne have, at vi ser, hvad han mener ved dette. What he is saying Det er, som han siger, is that the order the United States has known for the last 44 years is coming to an end. at den orden, som USA har kendt til de sidste 44 år, kommer til dens ende. For 44 years, I 44 år the world has known a bilateral world order. har verden kendt til en bilateral verdensorden. Bi means two. Bi betyder to, So bilateral means two superpowers. så bilateral betyder to supermagter. He recognizes that that has been the world order, Han indser, at det har været verdensordenen, and he sees that it's no longer going to continue. og han ser nu, at det ikke bliver ved. And what he sees confronting him Og det han ser, som konfronterer ham, as his superpower falls, hvor hans supermagt it'll falder, leave a unilateral world order. vil det efterlade en unilateral verdensorden. Unilateral meaning one. Unilateral betyder en. It has been bilateral two, Det har været bilateral. 2. he's facing a unilateral world where it's the United States. Og han står for en unilateral verden, hvor det er USA. So in 1988, Så i he speaks to 1988 the UN. taler han med FN And he says we need a new world order. og siger, at vi har brug for en ny verdensorden. The UN needs FN to be strengthened. har brug for at blive... It's the UN that needs to take over this styrket. void in power. Det er FN, som har brug for at tage over. He has this picture Han har det billede of a multilateral world, af en multilateral verden, what we might call, hvilket vi vil måske kalde, what you can call, hvilket du kan kalde globalism. globalisme. This is Gorbachev's dream, Det er Gorbachevs drøm, and it's quite intelligent. og den er ret intelligent. He introduces the concept of a new world order, Han inddrager konceptet om en ny verdensorden, and what he's trying to encourage og det, som han prøver at opmuntre folk til, is that the UN takes over er world affairs at FN tager over verdens affære to such an extent til sådan til en vis grad, that the fall of the Soviet Union does not surrender its power to the United States. hvor til sådan en grad, hvor Sovjetunionen ikke overgiver sin kraft til USA. This was not a hidden agenda. Dette var ikke en gemt agenda. By the early months of 1989, Ved de tidlige måneder af 1989 newspapers in the United States are criticizing George Bush. kritiserer de amerikanske nyhedsaviser George They're Bush. saying
De siger, We know what Gorbachev is doing. vi ved godt, hvad Gorbachev han laver. George Bush is not countering it. George Bush han gør ikke noget ved det. He's not giving a strong enough response. Han giver ikke en stærk nok respons. They all recognized what Gorbachev was doing, De så alle sammen, which was hvad trying to Gorbachev havde prevent gang a i, one world superpower hvilket var at gå imod det, at der skulle være en verdensorden. through strengthening the power of the United Nations. Gennem ved at styrke FN's magt. But George Bush did know what Gorbachev was doing. Men George Bush vidste godt, hvad Gorbachev havde gang i. He began to design a strategy Han begyndte at designe en strategi to counteract Gorbachev's New World Order. ved at modarbejde Gorbachevs. And he did that in a conference in December of 1989. Og det gjorde han i en konference i 1999, Known as the Malta Conference. som er kendt som multikonferencen. What enabled George Bush Det, som gjorde George Bush i stand til to truly counter Gorbachev's New World Order at modarbejde Gorbachevs nye verdensorden, was this building conflict with Iraq. var denne påbegyndte konflikt med It allowed Irak. George Bush to redefine this New World Order. Det tillod George Bush at gendefinere. The Did New it? York Times wrote in this history New York Times skriver i denne historie, i denne that tid, this crisis over Iraq, at denne krise over Irak, the response to Saddam Hussein, den respons, der var til Saddam Hussein, was var the attempt of George Bush's New World Order to take shape. George Bush nye verdensorden, som var ved at George tage Bush form. said the fate of the New World Order Og George Bush sagde, at den nye verdensordens skæbne depended on the world's response to Iraq. afhang af verdens respons over for Irak. To quote George Bush, For at citere George Bush, remember this is Senior, the father. husk det er senior, faren. He says the idea that the United States Han siger, at ideen om USA will, from this point forward, var for dette punkt der fremad, lead the world community lede verdens samfundet to an unprecedented degree til a degree not known before. til en grad, som ikke er set før. Is demonstrated by the crisis in Iraq. Det demonstreres ved krisen i Irak. So George Bush is saying, Så George Bush han siger, først, from this point forward, fra dette tidspunkt og the fremad, history of 1989, historien om 1989, the United States is going to begin to lead the world to a degree not known before. så vil USA begynde at lede verden i en retning, som ikke er set før, til en grad, som verden ikke er set Remember, før. it's here that we line up with Panium. Husk, at det her, vi legner op med. Vi legner Panium op. And he says Og han siger, the first test of that at den første test, eller prøvetag is det, the Iraq War, er Irak-krigen. Desert Storm. Desert Storm, som det også er kaldt. 1990, 1990, September 11. september den 11. George Bush speaks to Congress. Taler George Bush til konferencen, eller til His kongressen. speech is titled Towards a New World Order. Hans titel på talen hedder Imod en ny verdensorden. He says, Han siger, a new era is beginning. en ny tid er begyndt. A new world order En ny verdensorden. out of these troubled times. Ud fra disse problemrige Those troubled tider. times, Disse problemrige the tider. crisis Krisen over Iraq. over Irak. That new world is struggling to be born. Den nye verden har svært ved at blive født. Recent events, Iraq,
For nylige begivenheder i Irak have proven har bevist, there is no substitute for American leadership. at der er ikke nogen der kan stå i stedet for USA. Es kein Ersatz für amerikanische Leidenschaft gibt. This is the New World Order developing from 1989. Det her det er den nye verdensorden, som udvikler sig fra 1989. I just want to take the moment, Jeg vil bare lige tage øjeblikket, it will become relevant som vil blive as we relevant, go into World War I. når vi går ind i 1. verdenskrig. But as we can tie it already to Acts 27, I want us to be reminded Men nu hvor vi kan forbinde det allerede til Apostlenes Gerning 27, så vil jeg gerne have, at vi bliver påmindet of this Gulf War. om Golfkrigen. 1979, 1987 there are two revolutions. er der 2 revolutioner. There's a revolution in Iran, Der er en revolution i Irak, jeg mente there's a 1979, revolution in Iraq. og der er også en revolution i Irak. In Iran, there's a revolution in 1979, I 1989 er der en revolution i Iran, and in Iraq, there's a revolution in 1979. og i Irak er der en revolution i 1979. In 1979, Saddam Hussein comes to power, I 1979 kommer Saddam Hussein til magten, and from the very start, the two leaders, og fra selve begyndelsen those two så countries, er de 2 ledere, de 2 lande, are mortal enemies. er de fjender, So dødelige 79, fjender. the revolution. Så 1779 starter revolutionen. 1980, 19, Iran and Iraq go to 1980. war. så går Iran og Irak i krig. That war lasts most of this history, Den krig var det meste af denne historie, ending around 1988. og ender omkring 1988. In this Iran and Iraq war, I denne the United irakiske States took krig the side of Iraq, tog USA parti hos and they Irak supported Iraq. og støttede Irak. When this war ended, Når denne krig sluttede, it had havde crippled Iraq's economy. den forkryblet USA's økonomi. If we were to see the Middle East Hvis vi havde set Mellemøsten, bordering Iraq, som grænser op mod Irak. I know I can't draw, Jeg ved godt, at jeg ikke kan tegne, so I'll do my best and you can imagine. så jeg vil gøre mit bedste, og så kan I bruge jeres forestilling. If this is Så kan I Irak. forestille jer. Hvis det der er Irak, This is Saudi Arabia, og det der er Saudi-Arabien, and down here og hernede is this little country er det et lille land, called Kuwait. som kaldes for Kuwait. Kuwait had lended Iraq money to fight Iran. Kuwait havde lånt penge til Irak for at kæmpe imod Iran. And when the war ended, Når krigen sluttede, Saddam Hussein did not want to repay Iraq's loan, ville Kuwait's loan. Saddam Hussein ikke tilbagebetale det lån, han havde fra Kuwait. He believed Han troede på, that it was on the part of the whole of Middle East at det var i forhold til hele to benefit all of them, at det var for hele Mellemøsten, at det var til gavn for dem alle, that he had fought and restrained Iran. at han havde kæmpet og modstået Iran, tilbageholdt Iran. So he didn't believe that he owed anyone any money. Så han troede ikke på, at han skyldte nogen som helst nogle penge. In 1989, I 1989 a tension begins begynder between Iraq and Kuwait, opstår der problemer imellem Irak og Kuwait. because Iraq tells Kuwait For Irak fortæller Kuwait, they don't want to repay this loan. at de ikke vil tilbagebetale dette lån. Also, Også Kuwait had not been behaving very well. så havde Kuwait ikke opført sig særlig pænt. The economies of the countries depended on oil, Deres økonomi i landet afhænger af olie, and there is agreements og der var enigheder om,
about how much oil they extract, hvor meget olie de måtte the ekstrahere, prices they pay for it. hvor meget de betalte for det. And it's believed that in this history, Og man tror på, at i den historie, Kuwait had developed a drilling technique hvor Kuwait havde opbygget en borende teknik, called slant drilling. som kaldes for slant drilling på engelsk. So if this is Iraq hvis det er Irak, and this is Kuwait, og det er Kuwait, Kuwait is drilling from this side, så borer Kuwait fra denne side, but it's slanted. men det They're taking oil from underneath Iraq's land. det er skævt, og det gør den, og den bor derfor ned i Irak. It's believed they stole about $2.4 billion worth of oil. Man tror, at de har stjålet mellem 2 milliarder dollars And in hver af 1989, olie. Og i 1989 Saddam Hussein says to Kuwait, sagde Saddam Hussein til Kuwait, you need to pay us back for all the oil you've stolen. at du skal betale os tilbage for al den olie, som du har stjålet fra os. So Kuwait has stolen oil. Og så Kuwait har stjålet penge. They've also broken the international agreements De har også begået brud på den regarding the amount of oil you're internationale allowed to sell. enighed i forhold til, hvor meget olie man må sælge. And Kuwait's indiscretions with oil, Og Kuwaits ulydighed i forhold til med olie, on that issue alone, i det problem alene, i forhold til, estimated to have cost Iraq $1 billion a year. har stået til at have kostet Irak 1 milliard dollars om året. So Saddam Hussein has a legitimate reason Så Saddam Hussein har en oprigtig to grund til call Kuwait into line. at kalde Kuwait ind i linje. Kuwait won't come into line. Kuwait vil ikke komme ind i linje. In August of 1990, I august 1990 Iraq invades Kuwait. invaderer Irak Kuwait. In just a matter of hours, På blot nogle timer, Iraq gained control of Kuwait City, så tog Irak kontrollen over kuwaitiske byer, took over the government. tog over This staten. military move, Det militærske skridt in one day, på en dag gave Iraq control of 20% of the global oil supply. gjorde, at Irak fik kontrol over 20% af den olie, der er i verden. Man har 1/5 of the world's oil supply. en femtedel af alt den olie, der er til Gave rådighed them i a verden. massive amount of power over the Persian Gulf. Det gav dem en massiv magt over den persiske golf. This caused fear inside the US government. Dette skabte frygt i USA's stat. If Saddam Hussein controlled Kuwait, Hvis Saddam Hussein kontrollerede Kuwait, he became the world's dominant supplier of oil. så blev han verdens dominerende i forhold til olie, som var til To rådighed. quote George Bush, For at citere George Bush, our jobs, our way of life, vores jobs, vores arbejde er vores levemåde. our own American freedom, Jeg vil gerne have amerikansk frihed. the freedom of our allies, Friheden af vores allierede. all around the world will suffer Hele overalt i verden vil man if Saddam Hussein controls the world's oil reserves. pines, hvis Saddam Hussein har kontrol over olierådigheden. There's conflict Der er konflikter in the United States i USA about whether or not to attack Iraq, om hvor end eller ej man skal angribe Irak. the people do not want to go to war. Folkene vil ikke krig. So towards the end of 1990, Så mod enden af 1990 a 15-year-old girl er der en 15-årig pige,
speaks before Congress. Hun taler foran kongressen. This 15-year-old girl tells this tearful story. Den 15-årige pige fortæller denne tårfyldte historie. She says through her tears, Hun siger gennem sine tårer. she saw Iraqi troops storm her hospital in Kuwait. Hun så irakiske soldater storme hospitalet i Kuwait. Take babies from the incubators, hundreds of them, Tag babyer fra steder på throw them on the hospitalet floor to die, og smid dem på gulvet til at dø. and steal the incubators Og stjæle disse ting, hvor where babyerne the lå i. babies are kept. This is the story Det der er historien, that George Bush and the members of the US government som George Bush og medlemmer af den amerikanske stat used to change the opinion of the public in favor of war. som de brugte for at forandre folkets Then it became holdning known i forhold til krig. Og det blev så that derfor the kendt, Kuwaitis at kuwaiterne, had paid $10 million at kuwaiterne havde betalt 10 to a millioner public dollars relations firm, til en offentlig, the biggest global Til noget firm offentligt. at the time, den største, company, til det største firma, 10 millioner dollars til det that største firm firma. had taken the daughter of the ambassador from Kuwait, the daughter of the ambassador of Kuwait, Datteren til ambassadøren i and Kuwait, trained her to share this story. men havde trænet hende til at dele den her historie om Irak, som stormede ind i Kuwait. It was all built on lies. Og det hele var bygget på løgne. 2 Iraq wars, 2 irakiske krige, 2 George Bushes, 2 George Busher, 2 wars built on lies. 2 krige, som er bygget på løgn. No one wanted to go to war with Iraq, Ingen ville gå i krig med Irak, except for a select few undtagen nogle udvalgte få in the US government. i den amerikanske stat. So they perpetuated a lie. Så de opfandt en løgn. Iraq Irak was the sphere of influence var den sfære af under the indflydelse Soviet Union, under Sovjetunionen, under the King of the South. under Sydens konge. They're going to invade the sphere of influence of the King of the South. De vil invadere Sydens konges sfære af indflydelse. And it's in this history Og det er i denne historie, that George Bush says at George Bush han siger, he's demonstrating what a new world order looks like. hvor han demonstrerer, hvordan en ny verdensorden ser ud. They declare their objective. De siger, at de er modstandere. It's not just to drive Iraq out of Kuwait. Det er ikke bare for at drage Irak ud af Kuwait. They did far more than that. De gjorde meget mere end det. They took Iraq, De tog Irak, first or second world country, første eller anden verdensland, and took it, og tog det. quoting Citeret. the US Secretary of State, Citerer USA's sekretær. back to the pre-industrial age. Men til den industrialiserende tid Destroyed their infrastructure. ødelægger deres infrastruktur. 18 out of their 20 power plants. 18 ud af deres 20 Oil refineries. olieraffinerende, Telecommunications. telekommunikationer, Everything. alt. By the end of the war, Ved enden slutningen af krigen, the electricity supplying Iraq så den el som was only 4% of that before the war. den del, som supplerer Irak They said, med strøm, er kun members of the US government, 4% i forhold til det, der var før. it's really hard to differentiate Det er rigtig hårdt at se forskel fra between our enemy and their civilian population. mellem fjenderne og civilbefolkningen They're all the enemy. i forhold til det her, fordi at de bliver alle sammen gjort They had a til fjender. plan.
De havde en plan destroy Iraq to such an extent at ødelægge Irak til sådan en grad, that it's forever dependent on foreign aid at den for evigt vil være afhængig af udenlandsk hjælp, so that for the years after the war, så at de år efter we krigen, have all the leverage over Iraq. så har vi They alt took over a Irak. highly urban society. De tog et højt Took urbaniseret, a highly urban society. de tog et højt modern, urbaniseret og moderne samfund and turned it into a third world country. og forandrede det ind til et tredje verdens land. Quoting Citerer Russian official. russisk officer This was the first time official. that the United States started to act as a global policeman. Det var første gang USA begyndte at opføre sig som en global politimand. That was the test of a new world order. It demonstrated it. Det var testen om en ny verdensorden. Det var det demonstrerede det. 1991 is Desert 1991. Storm or the Gulf War. 1991 var Desert Storm eller Golfkrigen, And it's this war og det er denne krig, demonstrating a new world order. som demonstrerer en ny verdensorden. You could make the same application with 2003 and that Iraq war. Du kan lave den samme anvendelse med 2003 og den irakiske krig. Saddam Hussein had nothing to do with Al-Qaeda Saddam Hussein havde intet at gøre med Al-Qaida or 9/11. eller 9. He 11. had no september. weapons of mass destruction. Han havde ingen våben af massedestruktion. All built on a lie. Det hele var bygget på løgn. But when we look at what this history looks like, Men når vi ser på, hvordan den historie så ud, it's already been demonstrated. så bliver det allerede demonstreret. The first example of the US acting like the global policeman Den første handling, hvor USA opfører sig som en global politimand, is Desert Storm. at Desert Storm eller George Golfkrigen. Bush told them that in September 11 of 1990. George Bush fortalte dem det den 11. september i 1990. You have the United States, Vi har USA. Du har USA. you have Russia, Du har the king of the Rusland. north Nordens konge. and the king of the south. Sydens konge. There's a conflict Der er en konflikt between two other countries. mellem to andre lande. Iraq Irak, comes under the sphere of influence som er under of the king of the south. sfæren af indflydelse af Sydens konge. Iraq Irak has a problem har et problem with Kuwait. med Kuwait. Iraq wants to control Kuwait. Irak vil gerne have kontrol over Kuwait. All they originally wanted Alt de originale ville have, was the money that was stolen from them repaid. og de penge, som blev stjålet fra dem, at de gerne vil have dem tilbagebetalt. The oil. Olien. But because of that, Men på grund af det, the United States intervened. så begyndte USA at blande sig. They did that De gjorde det, because they wanted leverage in the Middle East. fordi de gerne ville have bestemmelse i And in this Mellemøsten. conflict, Og i denne the king konflikt, of the south was too weak så var Sydens konge for svag to protect their ally. til at beskytte deres allierede. Russia was too weak to intervene and protect Iraq. USA var alt for svag til at blande sig og beskytte Irak. Gorbachev did attempt to do that. Gorbachev, han prøvede at gøre det. He did. Han gjorde det. But he had a sharp rebuke from George Bush. Men han blev råbt, I'm going to skældt quote ud Robert af Gates. George Bush. Jeg vil quotere He was the Robert Gates. deputy national security advisor at that time. Han var George Et eller Bush andet. wants war with Iraq. George Bush vil gerne have krig med Irak. He says Han siger, the president, at præsidenten in his inner circle, i hans inderste cirkel has made it absolutely clear har gjort det fuldstændig he klart, will have a war with Iraq, at han vil have en krig med Irak, even if he is impeached. selvom han bliver The truth of the Impeached. matter is, sandheden
er, no matter what the public thinks, at ligegyldigt hvad det offentlige irrelevant. mener, så er det irrelevant. no matter what Congress says, it's irrelevant. Uanset hvad kongressen siger, så er det ligegyldigt. Nothing will impact his decision. Intet vil have indflydelse i forhold til hans He is going to valg. have a war with Iraq. Han vil have en krig med Irak, og han gør He det. is going to throw Saddam Hussein out of Kuwait. Han kommer til at smide Saddam Hussein ud af Kuwait. He swears. Han banner, Regardless of whether Congress or the public support him. uanset om staten This is an act eller kongressen of støtter not ham. just a global bully. Det der handling er ikke kun et globalt mobberi. He doesn't care about the public or Congress. Han er ligeglad med kongressen eller det offentlige. This is the rise Det her, det er of the seventh kingdom of Bible prophecy. det er rejsning af det 7. It's a United States not Bibelske restrained by the king of the south. kongerige af profetien. The United States is a dictatorship. USA er et diktatorisk The lederskab. UN. FN Second war over FN. Anden with krig Iraq. med Irak, The UN says to George Bush, siger FN til George Bush. now the son, Nu sønnen af George Bush. we won't let you. Det tillader vi dig ikke. And what's the son's opinion? Og hvad er sønnens mening? The same as his father's. Den samme som hans far. Now he can say, Nu kan han sige, I don't care what the public thinks. jeg er ligeglad med, hvad det offentlige synes. I don't care what Congress believes. Jeg er ligeglad med, hvad kongressen tror på. And I don't care what the UN says. Og jeg er ligeglad med, hvad FN siger. I will have war with Iraq. Jeg vil have krig med Irak, siger George Bush That's søn. demonstrating Det demonstrerer the seventh kingdom of Bible prophecy. det 7. kongerige af Bibels profeti. It's the unilateral world order that Gorbachev tried to prevent. Det er den unilaterale verdensorden, som Gorbachev han kæmpede imod. We should have Prøvede hoped at for a forhindre. world order Vi burde have håbet for verdensorden. where a strengthened UN Et would forstærket prevent the rise FN of a one superpower. vil forhindre en rejsning af en verdensorden. Triple application of prophecy. En som bestemmer over verden. En triple World War applikation I af plus World War af II. profetien. Første og Equal anden World War verdenskrig. III. Første og anden verdenskrig er lige med World tredje War I. verdenskrig. Første verdenskrig There's a dictator, er der en diktator, Kaiser Wilhelm. Kejser Wilhelm. Second, Anden, there's Hitler. så er der Hitler. They're both nationalistic De er begge to nationalister and fighting for a unipolar world. og kæmper for en unipolar verden. They're fighting De kæmper for a German superpower. for en tysk supermagt. They're not fighting to strengthen the role of the United Nations. De kæmper ikke for at styrke magten af FN. So World War III Så 3. verdenskrig is a nationalistic movement er en nationalistisk bevægelse, leading to a one world superpower. som gerne vil have en They don't verdensmagt To med en strengthen the supermagt. United Nations, De vil ikke styrke FN. they need to break the United Nations. De vil gerne ødelægge FN. Tell the UN Fortæl FN, that the UN has a boss. fortæl FN, at de har en Because chef. as George Bush said, For ligesom George Bush han sagde, there is no substitute for American leadership. så er der ikke nogen, der kan tage over for USA's lederskab. A couple of key points to take into our studies. Nogle nøglepunkter, som vi bør tage ind i vores Third studie. Diadochi War Den 3. diadokkrig is part A, er part A. the fourth is part B, Den 4. er part B, but it's one war. men det er en krig. World War I, Første World verdenskrig, War II, 2. verdenskrig. two parts but one war. 2 dele, men en krig. So to understand World War III, For at forstå 3. we want to verdenskrig, understand the Third Diadochi War and the First World War. så vi vil gerne forstå den 3. diadokkrig og den 1. verdenskrig. When we come back, we'll begin to discuss that. Når vi kommer tilbage, så vil vi begynde at diskutere dette. Our second point, Vores anden pointe. we can see the New World Order Vi kan se den nye verdensorden rising up
from 1989 to 91. som rejser sig fra 1989 til 1991. It's not globalism. Det er ikke globalisme. It's not the UN. Det er ikke FN. The United States Det er USA as the one superpower. som en supermagt. And it's demonstrated Og det demonstrerer. by the first Iraq war. Det demonstreres ved den første irakiske We will krig. discuss that history again. Og den historie vil vi diskutere igen. If you kneel with me, we'll close in prayer. Hvis I vil knæle mig, så vil vi lukke i bøn. Dear Father in heaven, Kære far i thank you for himlen, this day. tak for denne dag. Thank you for the camp meeting. Tak for lejrmødet. Thank you that we can come together Tak for, at vi kan komme sammen to study for at studere and to discuss. og for at diskutere. I pray that we'll think deeply of these truths, Jeg beder, at vi må tænke dybt over disse sandheder. not just the words spoken, Ikke kun de ord, som er talt, but the implications of them, men de implikationer, der er af dem. where they conflict with our old ideas. Hvor der skabes gnister med vores gamle idéer. What of our old ideas we must discard? Hvilket er vores gamle idéer, som vi må smide væk. I pray, Lord, that we'll be open to doing this, Jeg beder, Herre, at vi må være åbne for at gøre dette. that we can grow in an understanding of the history around us, At vi må gro i en forståelse af historien omkring os. and be better prepared to face the future. Og være bedre forberedt til at imødekomme fremtiden. Please continue to teach us Jeg beder, at du må blive ved med at lære os of our history om vores and of historie your character. og om din karakter. I pray in Jesus' name. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Amen.